كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك بحرت تحت الكساء. فدنا الحسين نحن الكساء وقال السلام عليكم يا جدة. السلام عليكم ورحمة الله وتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافي أمتي قد عزمت لك فادخل معكما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أقرب من رسول الله. رکھتا نہیں ہے جی 29 وہ جب دو ایک ملغا کرتے تھے گھر پر ٹرمبل میں. Yeah, of course. Every Friday. Yeah, آپ کے بیٹے آپ کو چائے وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخواتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم ودوب لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأزهر عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة من يسكن السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرئية ولا قمر ولا شمس مرئية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين وحي الله أمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيتي والنبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها بنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي والأعلى يقرأ السلام وحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرئية ولا قمر ولا شمس مرئية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أحدث أن أدخل معك فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لنصنع هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق بهم واستفاني بالرسالة نجي مازق خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعة وهبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال لي أبي إذن والله فزنا وفلا شيعة رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي مازق خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعة وهبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعرب حاجات إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذ والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پڑھ دیں بھائی آئیں
हमारी पत्नी तालिफ और सलाम लोगों को बाहर से बुला लो। जो मौमिन बात तशरीफ रखते हैं अंदर तशरीफ लाएं, मजलिस अज़ा शुरू हो चुकी है। इस तालिब और साइफ कैन कम इन साइफ और सलाम। सकलन भाई आपसे गुजारिश है कि आप आगे पहले कलाम पढ़ दीजिए, दुरूद भेजिएगा। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की बाबा हमदिया और नातिया कलाम से आगाज के वो फूल जो विजदान के सहरा में खिला है, वो फूल जो विजदान के सहरा में खिला है, उस फूल की खुशबू के ताक़ब में हवा है, उस फूल की खुशबू के ताक़ब में हवा है। वो अदराक की लहरों में रवां है अज़ल से, वो अदराक की लहरों में रवां है अज़ल से। वो खून में शामिल है मगर फिर भी जुदा है, वो खून में शामिल है फिर भी जुदा है। ये सोच के रखा है कलम आज से मैंने, क्या हमद हो उसकी जो दो आलम का खुदा है, क्या हमद हो उसकी जो दो आलम का खुदा है। दुरूद मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात। और शिर्क की सांस उखड़ गई, कुफ्र का दम निकल गया। शिर्क की सांस उखड़ गई, कुफ्र का दम निकल गया। तेरे प्याम के तुफैल तेरे निजाम के सबब, तेरे प्याम के तुफैल तेरे निजाम के सबब। और शिर्क की सांस उखड़ गई, कुफ्र का दम निकल गया। तेरे प्याम के तुफैल तेरे निजाम के सबब। और खुल्क को रास्ता मिला तेरे अमल के हुस्न से, खल्क को रास्ता मिला तेरे अमल के हुस्न से। राज़े हयात मुनकशफ तेरे कलाम के सबब, राज़े हयात मुनकशफ तेरे कलाम के सबब। और होंठों पे दिल कशी रहे, होंठों पे दिल कशी रहे, दिल की कली खिली रहे। होंठों पे दिल कशी रहे, दिल की कली खिली रहे। गाहे दरूद के सबब, गाहे सलाम के सबब, गाहे दरूद के सबब, गाहे सलाम के सबब। होंठों पे दिल कशी रहे, दिल की कली खिली रहे। गाहे दरूद के सबब, गाहे सलाम के सबब। और कुछ भी नहीं है ज़ादे हशर, खाली है कासा अमल। कुछ भी नहीं है ज़ादे हशर, कासा है खाली है कासा अमल। फिर भी यकीन निजात का है तेरे नाम के सबब, फिर भी यकीन निजात का है तेरे नाम के सबब। और क्या अजब रब्त है अल्फाज का अफकार के साथ, क्या अजब रब्त है अल्फाज का अफकार के साथ। जैसे कहता हो कोई कान में तकरार के साथ, जैसे कहता हो कोई कान में तकरार के साथ। बात छोटी सी करूं घर बड़े इसरार के साथ, हुब्बे हैदर का ताल्लुक नहीं है बाजार के साथ। घर बात छोटी सी करूं घर बड़े इसरार के साथ, हुब्बे हैदर का ताल्लुक नहीं बाजार के साथ। ना कोई रब्त है कुछ दरम हो दीनार के साथ, ना अता होती है ये मनसब हो दस्तार के साथ, ना अता होती है ये मनसब हो दस्तार के साथ।
دولت حب علی خون کی رفتار کے ساتھ دو ہی ذریعوں سے خدا دیتا ہے اثار کے ساتھ. دو ہی ذریعوں سے خدا دیتا ہے اثار کے ساتھ. یا تو ماں دیتی ہے یہ دودھ کی مقدار کے ساتھ, یا تو ماں دیتی ہے یہ دودھ کی مقدار کے ساتھ, یا تعلق ہے کوئی باپ کے کردار کے ساتھ, یا تعلق ہے کوئی باپ کے کردار کے ساتھ. درود محمد و آل محمد کی. اور علی کا نام تو لے کیا عجب قدم چومے. افتخار عالم صاحب کا نیا کلام کہ علی کا نام تو لے کیا عجب قدم چومے, یہ بے لحاظ زمانہ جو تیری گھات میں ہے. کیا عجب علی کا نام تو لے کیا عجب قدم چومے, یہ بے لحاظ زمانہ جو تیری گھات میں ہے. سپائے ظلم کے نرغے میں سونے والا شخص, سپائے ظلم کے نرغے میں سونے والا شخص, وہ کیا جزا ہے جو ہجرت کی ایک رات میں ہے. وہ کیا جزا ہے جو ہجرت کی ایک رات میں ہے. اور نشان فاتح خیبر بھی جس پہ ناز کرے, وہ کر و فر علم فاتح فرات میں ہے. اور میں جب بھی ناد علی پڑھ کر خود پہ پھونکتا ہوں, میں جب بھی ناد علی پڑھ کر خود پہ پھونکتا ہوں, یقین رہتا ہے ہر وقت کوئی ساتھ میں ہے. یقین رہتا ہے ہر وقت کوئی ساتھ میں ہے. جو ان کے حق سے منحرف ہوا وہ دین سے گیا. جو ان کے حق سے منحرف ہوا وہ دین سے گیا. اطاعت ولی امر محکمات میں ہے. اطاعت ولی امر محکمات میں ہے. اور چراغ بجھنے کے بعد میں جس جگہ کھڑا ہوں, چراغ بجھنے کے بعد میں جس جگہ کھڑا ہوں, چراغ بجھنے سے پیشتر بھی یہیں کھڑا تھا. یہ آپ 9 کی شب کو آپ دیکھیں کہ انصار حسین کا ان کا جو جذبہ تھا وہ ان کے اوپر ہے کہ سرخرو عنوان ہے, اور ارشد نعیم صاحب کا کلام کہ چراغ بجھنے کے بعد میں جس جگہ کھڑا ہوں, چراغ بجھنے سے پیشتر بھی یہیں کھڑا تھا. یہیں کھڑا تھا کہ میرے باطن میں شک کی کوئی گرہ نہیں ہے. یہیں کھڑا تھا کہ میرے باطن میں شک کی کوئی گرہ نہیں ہے. میرے یقین پر کسی گمان کا اثر نہیں ہے. میرے یقین پر کسی گمان کا اثر نہیں ہے. یہ میرے پاؤں میری بصارت میری بصیرت کے ترجمہ ہیں. یہ میرے پاؤں میری بصارت میری بصیرت کے ترجمہ ہیں. اسی لیے تو چراغ بجھنے سے پیشتر بھی یہیں کھڑا تھا, چراغ بجھنے کے بعد بھی جس جگہ کھڑا ہوں. چراغ بجھنے کے بعد جس جگہ کھڑا ہوں یہیں کھڑا ہوں کہ جانتا ہوں چراغ بجھنے سے پیشتر جو میرا لہو تھا, میری جبیں تھی, میری نظر تھی. چراغ بجھنے کے بعد یہ سب میرے نہیں ہیں. چراغ بجھنے کے بعد یہ سب میرے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں ایک ساتھ میں سارا منظر بدل گیا ہے. جو حرف تھا میری دسترس میں, جو اذن میری پناہ میں تھا, وہ میں نے خود ہی کسی کی جھولی میں دھر دیا ہے. وہ میں نے خود ہی کسی کی جھولی میں دھر دیا ہے کہ اپنے حصے کے جام میں نے لہو کی بوندوں میں بھر دیا ہے. درود محمد و آل محمد. ہم ناد علی کا ورد کیا کرتے ہیں, ہم ناد علی کا ورد کیا کرتے ہیں, یوں رنج و علم سے دور رہا کرتے ہیں. زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے, زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے, فقط علی والے آل نبی سے وفا کرتے ہیں. درود بھیجیے گا. ٹائم کافی ہو چکا ہے, ہم نے 7 بجے شروع کرنا تھا تو مولانا صاحب سے معذرت کرتے ہیں پہلے. تو اس سے پہلے کہ میں ان کو مظفر زیدی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا
कि वो आए और आके अपने वालिद मोहतरम के मुतालिक जो उनके ख्यालात हैं वो कुछ शेयर करें हमसे। मुजफ्फर ज़ैदी दुरूद भेजिएगा। Hello? Okay. Well, I'd first like to say, thank you to everyone for coming. I don't know, for those who knew my father, he would be very happy to see, each and every one of you here. He loved this place. He came to Connecticut decades ago. Before there was really anybody here, there was maybe 2-3 families. And to see such a large community, it really made him happy. The last time he was here was actually soon after he was sick and he was in a wheelchair. We took him here. He insisted he wanted to go, and we thought, okay, it'd be a good idea to go. It might be very difficult. We might not be able to spend very much time here. But he lit up when he saw all the people here, and he spent the entire night. We stayed maybe an hour after the majlis was over, and he was still talking to people, and it was a very happy time. So, I see some faces here who may have been there at that time, and thank you for making him feel so good at that time. And he really had a good send off from Jafaria. My father, when I think of my father, I think of a man who was very optimistic. He was always optimistic. He grew up very poor in India. He went to Pakistan, and he came long after partition, and then he came here to this country. He really made something of himself. And he worked very hard. He believed in education and hard work, and that's what he did his whole life. Really, up until his health failed, he was trying to learn, he was trying to do work, and he was always helping others, and he worked hard, and he was successful, and he did not care too much for money. He liked to earn money, but he didn't live lavishly. He didn't even know how to live lavishly. He didn't care too much for it. When we made him buy a fancy car, this is the rest of the family who convinced him to buy a Lexus. And the only reason he did it was because I told him it was a Toyota, really. And which is true. He would never he was always upset about getting an expensive haircut. He used to he really found it offensive if he had to pay more than $7 for a haircut. To him, a haircut was inexpensive and provided good conversation. That was a good haircut. Didn't matter too much what it looked like. And this is how he lived. He gave generously also. He always helped others. He always provided for his family. And whenever we asked for him, he had a weakness for giving us whatever unreasonable thing we asked for. He always gave it to us happily, and whoever came to him, he was very happy to help. And so, that's what he stood for, I believe: optimism and hard work, and doing everything you can for others. And again, I thank everybody here for coming to pay respects to my father. He came to this country. He went to a university, and he got a master's in physics in Oklahoma, and he worked for a company called Nuclear Chicago Corporation, which was the early company that made industrial uses for nuclear power and nuclear technology. And he became really somebody big in his field, and it was quite an accomplishment from where he came from. And I think it's a good lesson for all of us, wherever we come from, to look at what he did and how optimistic he was his whole life, really until the time
his health failed him, which of course happens to all of us. But he never gave up. He never gave up. And, he loved this place and he loved all of you. So thank you very much. Thank you, Muzaffar. Just one message for you. Okay, whenever you want to come, you should come here. That's what your father desire also. That he want to see you at this center. And we love you just like our own son or own kid. This is your community. Your father loved this community, so you should love this community as well. Inshallah, you will do same thing, whatever your father did to other all over in America. I just remember only a couple things. کہ جب ہمیں یہاں اس ادارے کے لیے ضرورت پڑی تو وہ شخص سب سے پہلے آگے بڑھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا. تو اس کے لیے ہم ان کے موت کے بعد بھی ان کی شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے ان کی نیک کام کیے ہیں اس کے طفیل معصوم و ائمہ کے طفیل ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو جوائے رحمت میں جگہ دے. ان کی صرف ایک بات مجھے بعض اوقات کھٹکتی ہے کہ ایک دم سے کبھی وہ کہتے تھے کہ بھائی کبھی ہم نے بلایا کبھی گھر پہ ان کو کہ میرا دال کیا پکی, ماش کی دال پکی ہے. صحیح مظفر بادی تھے وہ. ماش کی دال بہت پسند تھی تمہارے ابو کو. تو اینی وے وی ریمبر ہم آل دا ٹائم, وی گوئنگ ٹو مس ہم آل آف اس. سو ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ دیجیے افتخار صاحب ابن مرتضی حسین زیدی صاحب کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نارتھ ایسٹ کے جو ہمارے کمیونٹی کے جو بڑے بگ برادر ہیں آغا شوکت جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ان سے زیادہ میرے خیال میں افتخار بھائی کو کوئی بھی نہیں جانتا. انہوں نے ان کے ساتھ 50 سال کم از کم تو گزارے ہیں. تو یہ امجد بھائی بھی جو ہے وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو شوکت بھائی آپ اپنے شوکت بھائی آپ تو پلیز درود بھیجیے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. I'm so proud of Muzaffar Hussain Zaidi. He did such a good job. I didn't know. I always saw him as a rather indifferent to the environment that he grew up here, and I saw him many, many times because I was a frequent visitor to Iftikhar Bhai. MashaAllah, he did trace the life and times of Sayyid Iftikhar Hussain Zaidi. I'll try and fill some blanks if I can. But the things which I would like to share with you about the man, he was he was an icon, he was phenomenal. People did not know. I don't know how much his family knew. But after being born in Jansat, it's a qasba, a taluqa of the district of Muzaffarnagar, Saadat Bara they are called. He moved to Pakistan around 1962. He stayed in Pakistan. Did another, his degree, bachelor's degree was from Aligarh University, but he did his master's at Punjab University. And then in 1965 he left for Oklahoma State in Stillwater, Oklahoma, and that's where he did his master's. And then, as Muzaffar pointed out to you, that was very quick journey to the United States, his adopted homeland. He did his degree there, another master's from Oklahoma State, and then they selected him some nuclear company in Chicago, which he named Muzaffar. But he was recognized very quickly as one of the foremost scientists. People did not know at Oklahoma that this man had already made a mark. Do you know Pakistan Atomic Energy Commission in those days was a nascent
sort of an organization. It was the first head of it was Rajiuddin Siddiqui, and then after that Dr. Ayush Usmani, and now we have this man Abdul Qadir Khan. Very notable people. Do you know that Iftikhar Zaid, he worked with these people? Because he's a nuclear scientist. He was a nuclear scientist in a pure sense. This man, Abdul Qadir Khan now, I don't know how many of you know, it's not probably important, but he's a metallurgist. He's a metallurgist. He's not a nuclear scientist. So if he had stayed in Pakistan, the point I'm trying to make, he would have been a ranking scientist in Pakistan. I always introduce him to the community. Iftikhar Bhai was a pure scientist. If you knew him, and I'm sure most of you did know him, he was like you would sit down, as Muzaffar said, the man was just profoundly involved in his work, his research, his science, his physics, he's a physicist on a remarkable magnitude. He was an institution. He taught at many schools. He taught at Oklahoma, and then some places in Chicago, and then when he came to New York, to Connecticut, he taught at the University of Bridgeport. I think Muzaffar did not mention that, and was a professor, full-fledged professor of that aspect, But when I met him about 45 years ago, long time ago, the man was very sort of reclusive. He was just, every time you sit down, he would sit in that corner and he would be contemplating. I don't know how much time I have. I hope I have enough time. I just want to. Okay. So he was so engulfed in the science, and guy was a pure physicist, and he's constantly the things which are now part of his company are inventions, and his inventions, on which Muzaffar is working and Shada are working, both of them are working, they are just, marketing and selling other stuff. But he was very proud of course, his son, because he saw him, eventually taking over this company, and I hope that Muzaffar will do something about that. So we became, now the real stage of his life was his devotion to the community, to the people. I tell you, he was in Chicago in the 1960s, in the late 1960s, and the early 70s, when it was not a fashion to give money. This man gave to the Hussainiya, Mehboob Badi's place, $40,000 in those days. That was so much money. Nobody gave, especially in our Shia community. I know Sunni brothers are very, very generous and all that in their centers and all that, but it was not common. He gave that money, and then of course his job was transferred and he moved to Connecticut. Then he comes to Connecticut. He gives another several $1,000s to a mosque, a Sunni mosque. What was the name of that? I don't know. It's a mosque here someplace. Monroe Mosque. He gave a lot of money. Got a bit disenchanted when he saw some hostility against Shia over there, and he left. He said, "No, I don't want to be here." And he came, and that's when we really started knowing him very well. And as you heard from Shakil, that he gave seed money, tremendous amount of seed money, large sums of money to this Jafaria, the seed money. And then of course Jafaria picked up and they did other thing, and then mashallah prospered to where it is right now. He said to me, he said, I'm so bored, I'm always doing this thing. So I said, well, I thought, why don't you come with me? We had started this Masumini school in New York, and that was in 1989. And he got latched on to that thing. Every Saturday, man, he would come around 11 o'clock, 12 o'clock to Armagh, where I live. He'll pick me up, but we'll go together to Masumin. He was so happy. From Masumin, we'll go to Hoi. This became his life. Anjumane Wazifa Sadat, he's one of the founder of that Anjumane. I mean, there's nobody from Anjumane Sadat over here. I'm saddened about that fact. He gave close to, and this is no exaggeration, ladies and gentlemen, $200,000 to Anjumane Wazifa Sadat. He had a piece of land in New Jersey. He gave it to them, which they sold later on and put their account. And then he just kept giving to Imamiya medics, to Ummah, to numerous other centers. As Muzaffar said, the man just gave money when it was not a fashion. It was not common for our people. Now our people, mashallah, are right up. So his legacy, number one, was this love for people. He made houses for people in Pakistan and India. I know that firsthand. He was a phenomenal singer, chanter.
You should heard him soz and salam. So we were driving to 195 or something, or to going to Albany or Washington for Ummah convention, and he would read the soz and salam. Not many of you, Maulana is the only one who's of my age. In India, they had this guy, K.L. Sahgal, very famous singer in the old days, and his voice is of that guy. So his soz and salam and the melody and the quality of the voice, it's impossible. So amazing it was. And then we move on to the later stages of his life. He was very satisfied. He lived a ripe old age, mashallah, very happy with his children, very, very proud of them, especially Muzaffar, Huma and Shahla. He adored them. He always said to me, I have these children, I see a lot of, and then when, of course, Huma got married and he had these grandchildren, so happy he was, going to go to California all the time, visit them and everything. So the legacy which Iftikhar Zahiri left, which we want to follow, and is to really, he didn't believe in taking anything. He just believed in giving. He would never take anything. If you give him something, no, I don't want anything. Please don't give me anything. He just would not, and he was simpler than what Muzaffar described. The guy was amazingly simple, very humble, extremely unassuming. Okay, a man of this scientist, and he made a lot of money in this field that he entered in. He made tremendous amount of money. Never had any lust for the money in any sense. Never tried to. The greed never got to him in that respect. The man was a mu'min. I tell you, I miss him because I was very close to him. I'm sorry, for 35 years, and you will in this center also. And you're right, Muzaffar should really follow his footsteps of his father, and he should be here all the time. My condolences on behalf of the community, the greater community, metropolitan community of New York, because we have a majlis on Sunday. Many people are coming here because there are a lot of people in that area who knew him and who admired him and loved him and respected him. So they are going to be there, inshallah ta'ala. I'm asking you to come over there. Maulana Zahir will speak Majlis Tarheem, we are calling it. So that is Sunday in the evening at 6 o'clock at the time. I thank you very much again on behalf of the family, and to Sister Parveen Iftikhar, and to Shahla, and to Huma and Muzaffar, the most deepest and the heartiest condolences to you all. Thank you so much. Thank you for giving me the opportunity to speak, brother. थैंक यू शौकत भाई। हम उनका जिक्र जो है इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने पैसे दिए, लेकिन वो दिल से एक अच्छे इंसान थे कि उनके दिल में एक मोहब्बत थी लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। इस वजह से उन्होंने उस कम्युनिटी को जो है, जो कि नीचे जो उन्होंने देखा था, जब तालीम अपनी हासिल की तो वजीफा सादात से वजीफा लिया था। इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वो अपनी तालीम को उसके बगैर जारी रख सकते हैं। तो उन्होंने वही जो है ना वापस वजीफा सादात को और दूसरे लोगों को एजुकेशन की शक्ल में दिया। तो इन्वेस्ट किया उन्होंने एजुकेशन में और कम्युनिटी को जो है वो ब्रॉट अप करने के लिए। तो हमें भी जो है और मुजफ्फर को भी उनके फुट स्टेप पे चलने की जो है अल्लाह ताला तौफीक दे। तो मैं गुजारिश करूंगा अब मौलाना जहीर साहब से, हुज्जतुल इस्लाम जहीर नकवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। दुरूद भेजिएगा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन, सय्यदना अल-मुमज्जद बशीरना अल-मुसद्दद अल-मुस्तफा अल-अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद।
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, Qibla Maulana Talmiz al-Hasnain Rizvi Sahib is going to address a main majlis. I won't take that much of your time, but I would like to just, participate into that one. So inshallah, al-Aziz, that will be from my end also, in order to send a gift to two brothers. Just Muzaffar mentioned to me right now, because if Tahar Hussain Zaidi Sahib, he had another brother, Arif Hussain Zaidi, who passed away in Chicago. So I think, we have to remember both of them, and I will request first recite Surah Fatiha and Shahid Hussain. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. You know what? Our community is growing very fast, mashallah, not only in numbers, but also our kids. I have seen, the kids that they were 9 years old 20 years before, and now, of course, 29 to 30 years old. And whenever we discuss or talk, we are always very fast running and moving very fast. Sometimes it's very important that we have to stick on the basics and go baby steps one by one. I can challenge that if you ask the youth that what is Majlis al-Tarhim, maybe majority of them, they don't know. What is the philosophy of Majlis al-Tarhim? Why we are over here? What is the purpose to come and sit over there to do what? Are we going to gain something? What is the target? I mean, what do we have to do? I know that, there are places and we have learned over and over, but I believe that as a human being that God has created to us, and as a human being, when we talk to in Arabic, it's called insan. And insan mean what? That Allah has created human being that forgets easily. Though that is also a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala sent 124,000 prophets to remind the humanity and mankind about the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. But again, of course, people, they will say, hey, we know that. Yes, you know that, but we have to remind you. Why you have to remind me? Because, so many things comes in. I don't have that much time, otherwise I would go through the technology to prove that as you have a computer and of course, the smart devices, then different apps opens. Sometime it happens that after a week you will see that 100 pages you open and still are sitting over there. And if you want to find out which one was last week to open, you have to delete all those apps and then you will be able to find out. So how come your mind is not like that? When you are hearing so many things, you are thinking so many things, you are watching so many things, then what happens? Pages comes and then yes, the page is there, but not in front of your two eyes. Reminder mean that we say, hey, remove all these pages, bring this page in front of you, so that will be a reminder for you. So I'm not saying that you don't know, I know that you know, but reminder mean that I'm saying, hey, open this page. Now, Majlis al-Tarhim, what is the philosophy of Majlis al-Tarhim? Majlis al-Tarhim, I will say, in today's charity, in today's technology and terminology, it's a charity program. I know that we heard it over and over, but let me say one more time, it's a charity program. What does it mean? We will say that yes, of course, someone died, Sayyid Iftikhar Hussain Zaidi ibn Sayyid Murtada Hussain Zaidi. 3 steps here. One, whatever the life he spent in this world, he took with him so much, and we are the witness of that. Alhamdulillah Rabbil Alameen. He was giving in the sake and the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And in fact, what he was doing, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala says, oh believers, have a purity, purify yourself, and then see what are you sending for tomorrow. We do believe about tomorrow, but we don't believe about tomorrow. After that tomorrow, there will be no more tomorrow. You know what we do? We are afraid of, we are worried about. If you get something, you're not happy, you're worried. Why? Because you will say, I have today, what about tomorrow?
So many people, they don't spend anything. Why? Because they will say, yes, I have this today, what about tomorrow? Okay, if you are worried about tomorrow, then there will be tomorrow, and after tomorrow there will be another tomorrow, and after tomorrow there will be another tomorrow, but there will be one tomorrow, there will be no more tomorrow. That will be the end of it. Are you worried about it or not? Yes, I can be a witness that Sayyid Iftikhar Hussain Zadi, alhamdulillah Rabbil Alameen, he was worried about that. And as much as he was spending for this dunya, more than that he was spending in order to save for himself for hereafter. Alhamdulillah Rabbil Alameen. What kind of tomorrow? Today is his tomorrow. He took so much with him, alhamdulillah Rabbil Alameen. I mean, in his grave, he is not poor man as he was in this world in beginning. He is a rich man. Why? Because alhamdulillah Rabbil Alameen, he opened a good account for hereafter, and he was sending his money by sending to India and Pakistan and helping Islamic centers over here. First of all, this is a message and reminder for all of us. Have you seen any pocket to the coffins? No. I have not seen anyone. If you have seen, please let me know. So that means that my pockets, what is the reminder? Have you seen that one? Ask, Brother Siklan and other people that they use. They are also involved into that one. Whenever someone dies, you know what they do? The first thing is, even this shirt, if it is a very new one, they will have to torn it from here. You can't even take this with you. That is a reminder for all of us that what you want to do for yourself, remind yourself. Majlis Tarheem for others. What about my cell phone? What I'm doing? Am I sending money towards my hereafter, or I am trying to keep it behind, here? Keep it for tomorrow. What kind of tomorrow, man? Yes, this tomorrow will come and will leave. Today is Friday, tomorrow is Saturday, but there will be after tomorrow Sunday. But that tomorrow, there will be any tomorrow. Salawat Muhammad wa ala Muhammad. So first of all, it's a charity program. What we say, okay, yes, now what are our responsibilities towards him? Whatever he has done for himself, first of all, and then for others. Now what we do? What we do is, we get together and we say, you know what? Today's program, Majlis al-Tarheem, means devoted for him. Whatever we earn, we will give to him. What are we going to earn? There is no going to be any US dollars or pounds. What we earn? Majlis al-Tarheem is what? Starting from Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, follow salam. And not only that, Maulana is going to address a majlis. What does it mean? Whatever he will recite, Allah subhanahu wa ta'ala is going to give us reward. We say, you know what? Oh Allah, today's reward that we get being here as a participant by listening, that will go to Marhum Sayyid Iftikhar Hussain Zadi. We don't want that, right? That is the philosophy of Majlis al-Tarheem. Now, what we have to do? Of course, we should try, because a smart organizer makes sure that charity program will do well. You will earn more, so you can give more. So we have to try our best to earn more, as much as we can earn today. That will go to him. And you know what? While he is sitting over there, Sayyid Iftikhar Hussain Zadi, you know what? Yes, he will give you a smile and you will be happy and he will say, thank you very much. In return, you will get something too. Now, in order to get something, what we have to do, this is only one single point that I want to mention and I want to remind you all. Saying that I know that you know about it, but it's a reminder. I want you to open this page. I know that everybody has so many pages in his mind, in our mind. I want you to open this page. This is a reminder. Dear brothers and sisters, we have 2, 3 kinds and statuses and steps about worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. You know what? Some people will say, oh, he is very religious, means that 5 times namaz he prays on time at a first awwal time. But is that it, the religion? Or there are other things which we don't understand. I wish I would have time to explain, but I'm going very fast. I just want to give you something, as a gift that inshallah al-Aziz, even after that you will be able to practice that, sawab, and the reward will go to inshallah Marhum Sayyid Iftikhar Hussain Zadi. Just one thing. What is that? I wish, the mentality of Pakistan. I always say that.
In Pakistan, people are eating whatever you give them to eat. I was just 2 weeks before in Pakistan. I have seen with my own two eyes, and you are witness of that one. You know, people, they are selling samosas and pakoras and everything in a roundabouts, where the smoke is there, the dust is there, and everything, pollution is there. And they are making in front of your two eyes, and people are eating. Doctors are sitting over there, ask them. When you talk to Pakistani people, you know what they say? They will say, man, you have come from America. You are saying that, this and that. Oh, we are fine, man. We don't worry. We eat everything. What are you talking about, वो कहते हैं कि आप नखरे कर रहे हैं. That's what is the Pakistani mentality. What you can do? I can talk about Pakistan because I lived over there. Otherwise, if I say other countries, they will say, hey, man, what are you talking about? I'm talking about my experience base. Now, what happens? Ask the doctors, whenever they eat something which is not good for your health. Yes, there are two kind of effects. One is a short term, one is a long term. There are the things that you will eat that won't hurt something in your system. But yes, of course, there will be consequences and effects, but slowly but surely basis. Then they don't go for blood test. Brother Shaukat knows so many ministers coming from Pakistan, and then they will figure it out that what stage their sickness is, then they will go, oh, it's too late, man. Why? Because they don't go for the blood test. And they are claiming that, hey, we are healthy. Don't worry. I know my uncle, my khalu, I met with him and he was sitting next to me a couple of years before, and he said, you know what, alhamdulillah, main to aaj tak kabhi doctor ke paas goli lene nahi gaya sar dard ki. He was very proud of that. His own brother-in-law, his own younger brother is a doctor surgeon, but he said, I never went. I said, mashallah. We say in Persian, bezan be takhte. I said, good, mashallah. After 6 months, he got sick and they took him to the doctor. And they opened his stomach to find out, and it was a stage 4th cancer. I want to see him there. I said, uncle, what happened to you now? He said, well, we didn't know. I said, that means you were walking with all kind of sicknesses and diseases, but you didn't know because you didn't go to have a blood test. That's not my specialty. Dr. Askari can tell you about that one. Sorry, Brother Askari, I'm just talking about medical. But my expertise is this. As we treat our body, we eat whatever we have to eat. I'm not talking about you guys, in Pakistan. And then they think, we are fine. Believe me, whatever we do in this world, whatever we do, listening, talking, sleeping, and all the actions, there are spiritually effects on your soul and on my soul too. But you know what happened? I will say, I'm fine, man. Why? Because there is no, like indications of being sick. Yes, if you want to find out how sick spiritually you are, I have seen myself in Karbala, a guy standing in front of the holy shrine of Imam Hussain. He came to me, he said, Maulana, can't you help me? I said, what do you want me to help you? He said, it's been 3 days I have come to Karbala. I couldn't cry for Imam Hussain. मैंने कहा बंदा खुदा इस कदर रूहानी तौर पर बीमार हो चुके हो, शिकावत कल्बी की ये कैफियत है. Then you are in Karbala in front of the Zari of Imam Hussain and you can't cry. That is a blood test, my dear brothers and sisters. When you come to masjid, it's a blood test. Come and test yourself spiritually, how sick you are or how healthy you are. Now just one more thing and that's it. You know what happens? We are focusing on a wrong directions, and that's the reminder I want to give you. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so the gift goes to Sayyid Iftikhar Zanzadi and Sayyid Arif Zanzadi. You know what is that? There are few things we are not focused on that one, and I just want to remind you, first myself and then you. You know what? One thing. Saying of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. I being in a Bay Area, I ask always my friends, they are in IT, I say, please can you help me to make that kind of software? I have not, be able to find yet, but I wish someone will be able to do so. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, someone asked, Yabna Rasulullah, guide us about his life and death. He says that, listen to me. People come from Allah subhanahu wa ta'ala to this world with a long life, but then something happens and Allah subhanahu wa ta'ala tells the angel of death, cut his life. Not 70 years, give him only 50 years, 20 years has to go. And there are few people that they live
more than that Allah subhanahu wa ta'ala has given to them. He said, Ya Rasulullah, what does it mean? Imam Sadiq said, listen to me, there are the sins which will cut your life short, and there are the deeds which will prolong your life. Can you explain, Ibn Rasulullah? The companion asked. Imam Sadiq ﷺ replied, the first and the most important sin which will cut your life short is qata'i rahmi, cutting off with your blood relations. And of course, something which will prolong your life is a sila rahmi, connecting with each other. That will prolong your life. You know, we go to doctors, and in America it's a big excuse. I'm sick. Yes, sick leave, of course, you know. You know why? Because we care about our health. We want to live long. I will say how we are, that by doing qata rahmi because of my ego, I am myself with a scissor cutting my life 5 year, and then only for few days I am going and begging to doctors, can you do something, any kind of operation, any kind of medicine, so I can live little longer? Why don't you listen to Imam Sadiq ﷺ? And if you have a problem with your sister, ask your wife, I am going. She will say, where are you going? Say, I'm going to prolong my life. Which doctor? Oh, I'm going to visit my sister. Because when you're walking and you're going for sila rahmi, Allah subhanahu wa ta'ala says, increase his life. But that's exactly, ego comes, shaitan comes. And also, just one more thing, and that's all. Of course, if alhamdulillah rabbil alamin, you're fine in your family, no problem at all, then try to fix others' cut-offs and broken relations. It's not only, yes, giving charity is something, but also these are things which are very important. Remind the youth, sit and talk in your own families. And then what will happen? Blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will shower upon you and upon others and upon your community. मैं ये तो हो नहीं सकता, मुझे पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कल वैसे भी वीकेंड है, मुझे पता है कि अभी बात हो रही थी, कह रहे थे कोई मसला नहीं है, और मजलिस भी यहाँ पर अक्सर ही लेट शुरू होती है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुकाबले हो सकता है ये पुरानी बातें हो और नया सिलसिला कुछ और हो गया है, तो मुझे आपके चेहरों पर बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, मौलाना इज गोइंग टू रिसाइट टू एंड दिस. मैंने पूरा टाइम देखकर अभी 15 मिनट मेरे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मतलब जो है ना, चले यही समझते हुए कि इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर इफ्तिखार हुसैन ज़ैदी साहब, तो थोड़ा सा चेहरे की जो तासरात है इनको बदल के दो बातें सुन लीजिए. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद. अच्छा, वैसे मैंने क्या कहते हैं अपना ना पाकिस्तान में सुना हुआ था वो ससुराल का और मेके का ना, तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आती, ये है तो मेरा ससुराल, लेकिन सलाग का कभी भी मेके वाला होता है, कभी ससुराल वाला होता है. आज शौकत भाई ने भी माशाल्लाह जनाब जो है ना पूरी 15 मिनट के अंदर वो क्या कहते हैं बेटा बेटियां दामाद को भूल गए. जवाइयों के साथ ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं खैर. तो मैं लड़के सोच रहा था मेरे का कोई बात नहीं खैर है. शौकत भाई ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है, मतलब मेंटली बंदे को जो प्रिपेयर और रेडी रहना चाहिए. लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अपने आप को बेटा समझता है. वो बाप 3 तरह के होते हैं, एक उस्ताद होता है, जिसने बेटी दी होती है, जिसने पैदा किया होता है, ठीक है ना जी. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद And mashallah, Brother Muzaffar spoke very well, really. I really appreciate that one. And I didn't know that also. He's a good speaker. And of course, when you're speaking from your heart, then telling the truth about, his father, mashallah, that we are all proud of him. And I'm sure that inshallah, we will try our best, to carry out his journey, inshallah. And he will be more happy. I'm sure right now, 3 दिन तक तो रूह वैसे भी रहती है, तो I'm sure he is somewhere here and he will be happy. अच्छा, मैं सिर्फ 2 बातें और that's it. किबला इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया किबला. इंशाल्लाह इसकी भी अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद. अच्छा, बस मैं ज्यादा मुज़ाहिम नहीं होगा.
صرف ایک دو باتیں جو ہیں یقیناً جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہی آپ نے آگے دینا ہوتا ہے. جو کچھ ملتا ہے کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ دیں. جب ہم اللہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نے اللہ سے لینا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس بھی محمد و آل محمد کے ذکر فضائل و مصائب کے علاوہ کوئی بہترین چارہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ the best we are going to please Allah is with the remembrance of محمد و آل محمد علیہ السلام. اگرچہ آپ ہمارے ٹریڈیشنز کے اندر یہ چیزیں شامل ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ریلیشن کیا ہے اور اس کے مصائب جو ہے نا کیے جاتے ہیں. ابھی ایام ولادت شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ اور بہت کچھ مطلب جو ہے نا, اور پھر آج کا جو انسیڈنٹ بھی ہوا, میں 2-3 باتیں صرف جو ہے نا جلدی سے عرض کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. میری طرف سے ایک جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز چھوٹا سا ہدیہ ہے. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ, آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ زہرا تھی, ان کی ولادت ہوئی. ان کا جو ایک رشتہ تھا نا بھائی کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, وہ بڑا عجیب تھا اور دنیا میں یونیک تھا. اور پھر جو امام حسین کا رشتہ تھا عباس کے ساتھ, وہ بھی بڑا یونیک تھا, وہ بہت ڈفرنٹ ہے, عجیب و غریب رشتہ ہے. اور یقیناً اس کے اندر بھی ہمارے لیے جو درس ملتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہم بھی انہی گھرانے کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا کر آگے بڑھیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, آپ کو ملے گا کہ جب مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا نا کہ مجھے کسی اچھے خاندان کی معرفی کرو جو بہادر ہو, تاکہ اس میں سے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے جو میرے حسین کا کربلا کا ذخیرہ ہو. تو بھائی ابو جو عقیل تھے, انہوں نے کہا کہ یا علی, ایک قبیلے کو جانتا ہوں, بنی کلاب, بڑے بہادر ہیں اور بڑے معزز ہیں. عزیزان محترم, جب حضرت عقیل گئے ہیں نا, میں نے تاریخ کا یہ جملہ جب پڑھا تھا نا, تو میں پڑھ کر کافی دنوں تک سوچتا رہا کہ آج بھی کیسا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عقیل گئے نا, جا کر زیارت الباب کی کہا کہ انا عقیل ابن علی ابن ابی عقیل ابن ابو طالب. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس کام سے بھی آپ آئے ہیں نا, ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم 3 دن تک بندے کو مہمان ٹھہراتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کے کوئی بھی کام ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عقیل کی 3 دن خدمت کی گئی, بولنے نہیں دیا گیا. تیسرے دن حضرت عقیل نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے رشتہ لے کر آؤں. انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. تو بڑے فخر کے ساتھ حضرت فاطمہ کلابیہ کے باپ نے کہا, حضرت عقیل نے کہا نہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹی سے پوچھنا شرط ہوتی ہے, جا کے پہلے بیٹی سے پوچھ کر آؤ. بیٹی سے پوچھا گیا, رشتہ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ام البنین کو لایا گیا تھا نا, جوانان بنی ہاشم نے چاروں طرف سے پورے علاقے کو گھیرا ہوا تھا کہ ناموس علی آ رہی ہے, تلواریں لے کر کھڑے تھے, خبردار کچھ چھت پر بھی نہ چڑھے, آج علی کی ناموس آ رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب شہزادی پہنچی نا در علی پر, جو کہ در فاطمہ تھا, وہاں پر رک گئی. کہا کہ یا علی میں اندر نہیں جا سکتی, مجھے ایک ضروری کام ہے. مولا نے فرمایا بی بی کیا کام ہے, پہلا دن ہے, دروازے پر کیوں رک گئی, اندر آؤ. تو کہا کہ یا علی پہلے اپنے بچوں سے کہو کہ وہ آئیں اور آ کر میری بات سن لیں, جب تک وہ میری بات نہیں سنتے میں اندر نہیں جاؤں گی. ایک مرتبہ بچوں کو لایا گیا ہے, کہا کہ اماں کیا بات ہے, خیریت تو ہے. کہا بیٹو دیکھو, میں اندر نہیں آؤں گی جب تک تم مجھے اجازت نہیں دیتے ہو. تمہاری اجازت سے پہلے تمہیں بتا دوں, تمہاری ماں نہیں کنیز بن کے آئی ہوں. کیا قبول ہے کہ میں تمہارے کپڑے بدلوں, میں تمہیں غسل کرواؤں, میں تمہیں کھانا بنا کر دوں؟ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہاری کنیزی کے لیے آتی ہوں. بچوں نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا, کھلے ہاتھوں سے استقبال کیا. کہتے ہیں 2 دن کے بعد کیا ہوا, شہزادی نے پھر کہا کہ فضل ذرا بلاؤ نا ابو الحسن کو, امیر المومنین کو. تو کہتے مولا کائنات آئے نا, تو کہا بی بی کیا بات ہے. کہا ایک اور میرا مطالبہ ہے, میں قربان جاؤں جس نے عباس کی ایسی تربیت کی تھی. کہا میرا ایک اور مطالبہ. کہا کیا مطالبہ ہے. کہا یا علی جب آپ گھر میں آتے اور آ کر مجھے فاطمہ کہتے ہیں, بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے. یا علی مہربانی کیجیے, آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے, ام المنین کہہ کے بلائیے. ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عباس. اور عباس چھوٹے سے تھے, ایک دن گھر سے نکلنے لگے تو بی بی نے پوچھا بیٹا عباس کہاں جا رہے ہو. کہا بہن زینب کے پاس کھیلنے کے لیے جا رہا. مرتبہ ام البنین کہتی ہے میرے بیٹے عباس یہاں پر آؤ نا. تم نے کیسے کہہ دیا بہن زینب کے پاس جا رہا ہوں؟ وہ شہزادی ہے, تو کنیز کا بیٹا ہے. وہ فاطمہ کی بیٹی ہے, تو کنیز کا بیٹا. خبردار اگر جا کر اسے اپنی بہن کہا تو. ایک مرتبہ عباس
نے کہا اچھا اماں آج کے بعد نہیں جاؤں گا. عباس نہیں گئے. شام کو ایک مرتبہ شہزادی زینب پریشان ہوتی ہے اور پریشان ہو کر کہتی ہے میرا بھائی عباس کہاں؟ بلایا جاتا ہے. عباس ہاتھ باندھ کے مؤدب کھڑے ہیں. کہا بھیا عباس کیا بات ہے، آج تم ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہا بیوی مجھے معاف کر دینا، اگر اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی بہن کہہ دیا ہو. مجھے اب میری ماں نے بتایا ہے میں تو کنیز کا بیٹا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. آج کے بعد آپ کو کبھی بہن نہیں کہوں گا. شہزادی زینب نے عباس کو سینے سے لگایا. کہا میرے بھائی عباس تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ عزاداروں بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، یہی عباس تھا جب بھی کبھی میرے مولا حسین نے اپنی بات منوانی ہوتی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب سے کہتے تھے شہزادی عباس سے کہہ دو کہ میری بات مان لے. اور جانتے ہیں نا کہ میدان کربلا میں جب خیمے بدلنے کی بات آئی تھی تو ایک مرتبہ عباس نے کہا کس میں اتنی جرت ہے کہ ہمارے خیمے یہاں سے ہٹائے؟ تو کہتے میرے مولا حسین عباس کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ جلدی سے گئے خیمہ زینب. کہا شہزادی زینب میں جنگ کرنے نہیں آیا، بہن اگر آج عباس نے تلوار چلائی میرا مشن فیل ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ زینب نے فضا سے کہا فضا جاؤ جا کے میرے بھائی عباس کو بلا کے لاؤ. عباس کہتا ہے شہزادی سے کہو 2 منٹ میں آتا ہوں. ایک عجیب جملہ سنا تھا میرے مولا عباس نے اور تلوار نیام میں ڈال کر چل پڑے تھے خیمے کی طرف. جانتے ہو جملہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ فضا آ کر کہتی ہے عباس شہزادی نے کہا ہے عباس سے کہو آتے ہو خیمے میں یا میں آؤں میدان میں. اللہ اکبر. اور شہزادی زینب کا یہ جملہ سننا تھا. عباس نے تلوار نیام میں رکھی ہے اور خاموشی سے چلے گئے تھے. عزادارو آج بھی ایک عباس جیسے جرنیل کی شہادت ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو. میں بس آخری جملہ کہتا ہوں عزیزان محترم. وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ پتہ چلا تھا داعش نے یہ کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں زینب کبریٰ کے حرم پر حملہ کرنے کے لیے، تو سید سستانی نے کہا تھا، سید علی خامنائی نے کہا تھا، سید بزرگوار نے کہا تھا بدبختو وہ زمانہ چلا گیا جب شامیہ بسند بازو زینب کو سورا تم نے شہزادی زینب کے بازو میں رسیاں باندھ کے گرفتار کر کے شام لے گئے تھے. آج ہم موجود ہیں جب تک زندہ ہے آج زینب کو دوبارہ گرفتار نہیں ہونے دیں گے. اور جوانوں کو لے کر سادات و غیر سادات حرم کا دفاع کرنے کے لیے پہنچے تھے. میں کہتا ہوں شہزادی زینب نے کہا ہوگا بھیا عباس اس وقت تو تمہارا لاشا میدان کربلا میں پڑا تھا، میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر مجھے لے گئے تھے. بھیا عباس آج پھر یہ دھمکی دے رہے ہیں. اور آج میرے مولا عباس نے کہا ہوگا شہزادی زینب یہ 1400 سال کے بعد کا وہ یہ مسلمان ہے، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال عزیزان محترم اللہ کرے کہ خدا ہمیں بھی آج کے زمانے میں حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عباس بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے تو کہتے تھے نا کہ کلنا عباس یا زینب، اے شہزادی زینب ہم بھی تیرے عباس ہیں. خداوند متعال انشاءاللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو سید افتخار حسین زیدی ابن سید مرتضی حسین زیدی اور سید عارف حسین زیدی اور شاہد زیدی اور اس کے علاوہ جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہمارے مرحومین، پروردگار ان کی ارواح کو انشاءاللہ ہدیۃ مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں انشاءاللہ اپنے زمانے کے امام کے عباس بننے کی توفیق نصیب فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ ظہیر صاحب. اب بغیر تاخیر کے میں آپ سے گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ سے کہ وہ آ کے مجھ سے اعزاز سے خطاب فرمائے. بابا بلند سلوات اگر آپ کو زحمت نہ ہو تھوڑا سا آگے آ جائیں، کچھ آگے آ جائیں تو یہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے گا. رحم اللہ علی من یقرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
आपसे गुजारिश है 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद इफ्तिखार ज़ैदी इब्न सैयद मुर्तज़ा ज़ैदी को इसार करें। الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله كل هو يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واستد بالصخور ميادان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سامعین محترم، ہمارے محترم جناب ظہیر صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کی افتخار مرحوم کے لیے، اور واقعی یہ اس میں بامسمہ تھی. افتخار حسین کا افتخار باعث فخر. بعض لوگ جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کے مصداق ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسلام کے مصداق تھے. اور مشک انس کے خود بھی بوید نہ کہ اتار بھی گوید. کہتے ہیں مشک وہی ہے جو خود جس کی خوشبو آئے، نہ کہ اتار بتائے کہ اس کو خوشبو ہے. تو انسان خود اپنی پہچان ہے. اور اس کے بارے میں مولا کائنات کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں یہ قول ہے، خالط الناس مخالطتاً یا عاشر الناس معاشرتاً، دو طرح سے واقع ہوا ہے. ان عشتم حنو الیکم وَإِن مُتُّمْ بَكَوْا عَلَيْكُمْ. تم لوگوں میں اس طرح گھل مل کر رہو، تم لوگوں میں اس طرح زندگی بسر کرو، تم لوگوں میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو وہ تمہاری طرف مائل رہیں، راغب رہیں، تم سے رجوع کرتے رہیں، تمہارے پاس آتے جاتے رہیں. اور جب تم مر جاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ، بکو علیکم، تم پر آنسو بہائیں. دو جملوں میں مولا نے ایک پوری انسانیت کی تعریف کر دی ہے، پورا تعارف کرا دیا ہے کہ دیکھو زندہ رہیں تو تم مر جائے خلائق بنے رہو، اور جب مر جائے تو لوگ تم پر آنسو بہائیں. ورنہ لوگ مر جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. لیکن آج جو آپ تشریف لائے ہیں مرحوم افتخار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر. اور پھر ظاہر ہے کہ باقی تو صالحات خیر عند ربک ثوابا عملا، تو جو باقیات صالحات ہیں وہ باقی رہتے ہیں. جو انہوں نے زاد آخرت بھیجتے رہے ہیں اس ڈونیشن کی شکل میں، اداروں میں مدد کرتے رہے ہیں اور خاموشی سے کام. بعض لوگ کام کم کرتے ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں. مرحوم کی صفت یہ تھی کہ کام زیادہ کرتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے. جو مجھے یہ ظاہر ہے ان سے تعلق رہا ہے، میرا بہت پرانا ان سے تعلق، بڑا رابطہ تھا اور ملاقات زیادہ ہماری نہیں ہوتی تھی. پھر بھی جب جی ملاقات ہوتی تھی بہت ہی ظاہر کہ بڑے اچھے انداز سے، بڑے خوبصورت طریقے سے بہرحال میرا تعلق تھا. مجھے جس وقت
इन्होंने ये भाई ने इत्तला दी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि ज़रूर मैं अगर हिस्सा डाल सका और मैं आ सका। हालांकि मुझे 2 दिन कल भी मजलिस पढ़नी है, एक दर हुसैन में और फिर परसों मेरा सफ़र भी है, लेकिन मैं इससे सादत अपनी मैंने समझा कि मैं आऊँ और यहाँ आपके साथ शरीक हो जाऊँ। बहुत दिन के बाद मैं हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, और ये देख करके आप लोगों ने इसके रंग बदल दिया है और नक्शा बदल दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये आप लोगों की कदो काविश और आपकी काविशें और ज़ाहिर सही मकबूल हो। दुरूद पढ़े में कर मोहम्मद वाले। आप मेरे तरीक़े गुफ्तगू को जानते हैं और अंदाज़ गुफ्तगू से वाक़िफ़ और आशना है कि कुरान मेरे हाथ में होता है और मैं कुरान की आयात की रोशनी में गुफ्तगू करता हूँ। और अब जाहिर है कि मेरी आदत नहीं है कि साहब मैं चूँकि मुझे मौका मिल गया मैं 1 घंटा और 1.5 घंटा खींच दूँ, नहीं, मुख्तसर तरीके से गुफ्तगू करूँगा, टू द पॉइंट बात होगी और इंशाअल्लाह मुख्तसर तरीके से गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। ये जो कुरान की आयत है सूरह मुल्क, जहाँ जिस तरह सूरह यासीन किसी के मरने पर हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि सूरह यासीन पढ़ा जाए इसाले सवाब के लिए, वैसे रिकमेंड है सूरह मुल्क भी कि सूरह मुल्क को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़े मानी हैं, बड़े मतालिब हैं और बड़ा सवाब है। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए बहुत सवाब है। तो मैंने इसीलिए उसकी इब्तदाई आयत का इंतखाब किया। तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो हस्ती, वो ज़ात बेदिल मुल्क की बादशाहत और कायनात का इख्तियार उसी के हाथ में है। वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर शय पर कुदरत रखता है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है और वो हर शय को कुदरत रखता है। अब इरशाद होता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को भी खल्क़ किया है और हयात को भी खल्क़ किया है। क्यों किया है? इसके सिर्फ ये नहीं कि खल्क़ किया है, नहीं, पहले सुनिए, अल्लाह ने मौत को खल्क़ किया। आप कहें भाई हमें तो यह है कि अल्लाह ने फलां को खल्क़ किया, वो जिंदा है। नहीं, यहाँ मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। मौत अदम हयात का नाम नहीं है। हम ही समझते हैं कि चूंकि जिंदा नहीं है तो मुर्दा है। नहीं, मौत भी एक मखलूक है फी नफ्से और हयात भी एक मखलूक है फी नफ्से, जो कुरान हमें इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। खलकल मौत वल हयात, क्यों पैदा किया? ले यबलुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तहान ले। अय्युकुम अहसनु अमला, तुमने सबसे बेहतर अमल किसका है? बेहतरीन अमल को देखना चाहते हैं अल्लाह। इल्म इलाही में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह अमली लिहाज से देखना चाहता है कि हमने मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया, इसे दुनिया में भेज दिया ताकि ये कैसा अमल अंजाम देता है, या अमल खैर कर रहा है या अमल शर कर रहा है, या अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहा है या खराब जिंदगी गुजार रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन दुनिया से जो भी इंसान अमल खैर का तोहफा भेजता है वो अल्लाह के नजदीक बाकी रहता है। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर शख्स इम्तहान से गुजर रहा है, हर शख्स इम्तहान दे रहा है, और इम्तहान से कोई भी मुबर्रा नहीं है। अब इम्तहान किस किस्म के हैं देखते हैं कि किसमें कितनी इम्तहान की ताकत है। जितनी ताकत होती है, जितनी तवानाई होती है, जितनी एबिलिटी होती है, उसी एतबार से उसका इम्तहान लिया जाता है। क्योंकि दुनिया दारुल मिहन है, इम्तहान का घर है, और आखिरत दारुल जज़ा है। वहां जो कुछ भी यहाँ बोओगे आखिरत में उसकी फसल काटोगे। तो यहाँ इम्तहान से गुजरना है हर एक को। अब इख्तिबार भी है, इम्तहान का लफ्ज है, इफ्तिनान भी है, फतन्ना, हमने उनको आजमाया। तो इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज कुरान में इम्तहान के लिए आए हैं। इब्तिला भी है, इब्तिला। तो अब ये मौत और हयात के बारे में इरशाद होता है कि अल्लाह ने इसी को तौहीद की दलील करार दिया और कहा कि कैफा तकफुरून बिल्लाह, तुम्हें कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो? तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो? वो कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें हयात दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें हयात देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम अल्लाह की तरफ वापस जाओगे। तो इसमें 2 मौत है और 2 हयात है। पहले मौत है और फिर हयात है, फिर मौत है और फिर हयात है और फिर मौत है। तो अब मौत, हयात, फिर मौत, फिर हयात। तो अब ये जो आखिरी हयात है ये दायमी है। और फिर मासूम फरमाते हैं खुलिक़तुम लिल बक़ाए ला लिल फना, तुम्हें बाकी रहने के लिए पैदा किया गया है, फना होने के लिए नहीं। इसीलिए जब हमारा कोई शख्स मर जाता है, अजीज रिश्तेदार, तो हम ये नहीं कहते कि फौत हो गया,
हमारा मुर्दा फौत नहीं होता, मुंतकिल होता है, मिन मकान इला मकान, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, एक घर से दूसरे घर जाता है। अब ये अगर यहाँ पर मौत नहीं होगी तो इस फना से दारे बका की तरफ कैसे जाएगा? तो मौत मोमिन के लिए नहीं है बल्कि इंतकाल है इस फानी घर से बाकी जाए और दायमी घर की तरफ। ये है मौत व हयात का फजल। आवाज बुलंद सलवात। तंतकिलूना, तो मुंतकिल, हम कहते हैं इंतकाल कर गए, यानी मुंतकिल हो गए, यहाँ से उस घर पे तरफ मुंतकिल होके चले गए। तो अब मोमिन के लिए फना नहीं है, बकाई और हर एक का इम्तहान। और फिर कुरान में ये भी कहा नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अंफुसि वल अन करीब, जरूर भी जरूर हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। और नबलवन्नकुम बिशैइन, कुछ चीजों में इम्तहान लेंगे। मिनल खौफ है, खौफ का इम्तहान होगा, और जाहिर है वल जूइ, भूख का इम्तहान होगा, प्यास का इम्तहान होगा। मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि, और मालों की कमी का इम्तहान होगा, और जान की कमी का इम्तहान होगा, फलों की कमी का इम्तहान होगा। अनफुस व समरात व बश्शिर साबिरीन। उससे पहले एक अजीब आयत है, और उससे पहले वाली आयत जो है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। कहने पर पाबंदी है, अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिए जाए। अब बड़ी मेरे दलील को सुनिएगा, तो सबूत में पेश करना चाहता हूँ, वक्त काफी हो चुका है और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी गुफ्तगू खत्म करूं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसे तो मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। तो अब उनकी जिंदगी को तुम नहीं समझ सकते, बल्कि रिज़्क़ में उन्हें मिलता है, वो खुश और खुर्रम भी हैं। तो यहाँ कहा ला तक़ूलू, और दूसरी आयत में क्या कहा वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, उन्हें सोचो भी नहीं कि वो मुर्दा हैं। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं। तो अभी जिनका कत्ल हुआ है जनरल का, न उनको कहो न उनको समझो, न वो मुर्दा हैं और न मुर्दा कहो। देखिए, कहने पर तो पाबंदी लगाई जा सकती है कि सोचने पर कैसे पाबंदी लगाई है? कहा नहीं, ये शहादत के मंजिल वो है जहां फिक्र पर भी पाबंदी है, तो उनके बारे में सोच भी नहीं सकते वो मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है। इन रब युरज़क़ून, रब के पास से उन्हें रिज़्क़ मिल रहा है। तो अल्लाह ताला आजमा रहा है, इम्तहान ले रहा है। हर शख्स यहाँ पर दारे बला से, दारे इम्तहान से गुजर रहा है और इम्तहान दे रहा है, इम्तहान की मंजिल है। अब ये जो मोमिन होता है, ये मोमिन का इम्तहान तो रोज़े अव्वल से शुरू हो जाता है। और ये जो पैदा होता है इंसान, जरा अगर मैं थोड़ा सा फलसफा हयात को बता दूं, क्या जिंदगी है। तो अब इंसान पूरी जिंदगी क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को महज इबादत के लिए खल्क़ किया है। आगाज हो जाता है इबादत से, कैसे? जब बच्चा पैदा होता है तो हम दाएं कान में अजान देते हैं और बाएं कान में अकामत कहते हैं, और जब मर जाता है तो नमाज़ी जनाजा पढ़ी जाती है। कोई दूसरा करता है, खुद नहीं करता, वो अजान और अकामत खुद नहीं, कोई और देता है, और नमाज भी वो खुद नहीं पढ़ता, कोई और पढ़ता है। ये है, ये बात नहीं। अब आप सवाल कर सकते हैं, एक आम आदमी जानने वाला सवाल कर सकता है कि हुजूर, जब हमने उस वक्त अजान और अकामत कही थी तो अजान और अकामत तो हम उम्मन जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं ना अजान और अकामत, तो नमाज कहाँ गई? ये तो सिर्फ अजान और अकामत है, नमाज कहाँ गई इसकी? नमाज तो पढ़ी नहीं। और जब नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो फिर अजान और अकामत नहीं है इसमें अजान और अकामत नहीं है, नमाज पढ़ रहे। तो अब याद दिलाना मकसूद है। तुम जिसे हयात समझते हो, हयात इतनी ही तो है कि जब पैदा हुआ था तो अजान अकामत दी थी, और जब मर गया तब हम नमाज पढ़ के साबित कर रहे हैं। इसी का नाम हयात है, इसी का नाम जिंदगी है। दरूद पढ़ मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात समझ में आ रही है? जाहिर है कि मौत का जो तस्करा होता है ना, उसमें लोगों को मरना नहीं चाहिए। सुनते वक्त मौत नहीं आनी चाहिए, जाग कर सुनना चाहिए, जिंदा रह के सुनना चाहिए। इसलिए मैं जिंदों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, कब्रिस्तान में तकरीर नहीं कर रहा हूँ। इसमें जाहिर है जिंदगी के आसार कैसे पता चलते हैं कि कोई जाहिर है कि आप जाहिर अल्लाह की तारीफ करें तो उससे पता चलता है कि हाँ जिंदों में बात हो रही है। और फिर जाहिर है कि जब मौलाए कायनात तशरीफ ले आती है कब्रिस्तान में तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, कब्र वाले तुम पर सलाम हो। और मौला गुफ्तगू करते हैं, और गुफ्तगू करते हैं कि देखो तुम जो घर छोड़ के आए थे उसमें कोई और बस गया, तुम जो औरतें छोड़ कर आए हैं उनकी शादी हो गई,
ये हो गया वो हो गया, बातें कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा साथियों मौला क्या ये लोग सुन रहे हैं? कि तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, तुम इतनी मेरी बातें नहीं सुनते हो जितनी ये लोग सुन रहे हैं। तो पता चला कि जो मरने वाला मर जाता है तो फौत नहीं होता है, बल्कि वो दूसरी हयात में होता है, वो जिंदा होता है। और फिर दलील क्या है? देखिए हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत इस बात का है कि वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। और सबूत क्या है? तलकीन है। तलकीन सबसे बड़ा सबूत है। देखिए किसी और का मुर्दा जब मर जाता है तो कोई तलकीन पढ़ता है? नहीं पढ़ता। कि हम वो हैं जो तलकीन पढ़ते हैं, और तलकीन पढ़ना तो सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है। पैगंबर ने तलकीन पढ़ी थी। जब अभी जिक्र हुआ था हज़रत फातिमा बिन्त असद का, जिस वक्त के दुनिया से गई हैं, जिनको हुजूर अपनी माँ कहा करते थे, तो जब उनका इंतकाल हुआ माँ कहते थे, उन्होंने तरबियत की थी। ज़ाहिर माँ का इंतकाल हो चुका था, माँ का प्यार और मोहब्बत नहीं देखी उन्होंने, 6 साल की उम्र थी। तो उसके बाद से माँ की तरह जब पाला है और परवरिश की है फातिमा बिन्त असद ने, तो आप खुद कब्र खोदी गई और खुद अपनी चादर का कफन दिया, खुद उनकी कब्र में लेट गए, और उसके बाद से खुद हज़रत ने तलकीन पढ़ी। तलकीन पढ़ना साबित है। और जब आए थे फरिश्ते पूछने के लिए कि तुम्हारा रब कौन है, तो कहा, जवाब दिया उन्होंने। कहा नबी कौन है, जवाब दिया। जब पूछा ना मन इमाम के, तुम्हारा इमाम कौन है, तो फिर कहा इब्न के, इब्न के, इब्न के, तुम्हारा बेटा इमाम है, तुम्हारा बेटा इमाम है, तुम्हारा, ये हुजूर ने बताया। तो तलकीन हमारे यहाँ है जो पढ़ी जाती है जब हमारा मुर्दा जब चला जाता है। और सरकार साहब का जब इंतकाल हुआ तो तलकीन पढ़ी गई ना। क्या कहा गया तलकीन में? इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। तो वो सुनता है या नहीं, समझता है या नहीं? बस देखिए बड़ी करीब से बात कर रहा हूं। अगर नहीं सुनता तो सुनाते क्यों हैं? अगर नहीं समझा समझता तो समझाते क्यों हैं? तो पता चला ये अबस नहीं है, ये बिला वजह कोई काम नहीं है। वो सुन भी रहा है, वो समझ भी रहा है। इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम हल अंता अला हद्दिल लज़ी फ़रक़तना रहे, क्या तुम उस अहद पर कायम हो जिस अहद पर हमसे जुदा हुए थे? 3 दफा कहता है इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम। तो उधर से हम नहीं सुन रहे हैं उसकी आवाज, लेकिन वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। अगर न सुनता तो सुनाते क्यों? अगर न समझता तो समझाते क्यों? अब कौन सुनता है? तवज्जो चाहता हूं, देख कुरान से मैं बात करूंगा। कालू, जब पूछा गया जहन्नम में जो लोग गए थे, सब पूछा गया क्यों गए जहन्नम में? कालू लौ कुन्ना नस्मा नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अय काश दुनिया में हम सुनते और समझते, वही अल्फाज हैं, तो कभी जहन्नम में न जाते। अय काश हम दुनिया में सुनते और समझते तो कभी जहन्नम में न जाते। लौ कुन्ना नस्माओ और नाक़िलो, या इफ़हम की जगह नाक़िलो है। काश हम सुनते और समझते तो कभी जहन्नम में न जाते। अब ये जब हम तलकीन पढ़ रहे हैं तो तलकीन पढ़कर दुनिया पर वाज़े करना चाहते हैं कि जिन्होंने नहीं सुना दुनिया में, जिन्होंने नहीं समझा, वो जहन्नम में चले गए, और जो सुन रहे थे और समझ रहे थे वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये सुनना और समझना, ये तलकीन का पढ़ना बता रहा है कि जन्नत की है, जन्नत की है, जन्नत की। दुरूद पढ़ कर अगर हम सुनते और समझते तो कभी जन्म में। बस मैं ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, अब काफी देर से बैठे हैं और मजलिस हो चुकी थी। मजलिस का मकसद यही होता है कि एक बात ज़हन नशीन करा दी जाए। अब मैं जाहिर है मोमिन की सिफात बयान करने के लिए कि जब कब्र में क्या मंजिल होती है, कब्र के बारे में एक रिवायत मौजूद है। अल कब्र रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह और हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, जहन्नम के गड्ढे में से गड्ढा है। दो सूरतें हैं, या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा है। अब इंसान उसे जन्नत बना ले या जहन्नम बना ले। जीवक शख्स ने कहा ना कि मैंने हुजूर आपकी मोहब्बत इख्तियार कर लिया और मैं आपका मुहिब हूं, तो कहा बस अब तैयार हो जाओ इम्तिहान के लिए। जब कहा ना मौला से कि मैं आपका मुहिब हूं, कहा वो इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें इम्तिहान देना है। तो अगर कोई मोहब्बत का दावा करता है तो उसे इम्तिहान की मंजिल से गुजरना है। बड़ी तवज्जो रखें। अब जब मोमिन होता है, मोमिन मरता है तो और लोग मरते हों, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, लेकिन मोमिन कभी फना नहीं होता। और इसके लिए मैं आपकी खिदमत में रवायत पेश कर रहा हूँ। भाई इसी रवायत पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूंगा और आगे गुफ्तगू नहीं बढ़ाऊंगा। और इंशाअल्लाह आपने सुन लिया। और अब है कि कौन, यानी कैफियत क्या है मोमिन की। इसमें एक हमारी तफसीर ज़ाहिर अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी तफसीर है तफसीर कशाफ, अल्लामा ज़मख़शरी अलैहिर्रहमा। और ये जो हैं इनकी वफ़ात हुई थी 528 हिजरी में।
तफसीर कश्शाफ 4 जिल्दों में है, बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है। और उसके बाद उसी को 6वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, उन्होंने इसको नकल किया है। मुख्तलिफ तफसीरों में ये रिवायत, ये हदीस मौजूद है जो आपकी नज़र खास तौर से इफ्तिखार साहब की साल मजलिस के लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आपकी खिदमत में पेश करूँ। फरमाते हैं ये, और इस चौथी जल्द में 230 जो मेरे पास 220 सब बरूद जो मेरे पास है उसमें से मैंने नकल किया, जो मेरे पास किताब मौजूद है। मैं ज़ाहिर सुनी सुनाई पर नहीं पढ़ता बल्कि खुद देख कर पढ़ता हूँ कि जो है मैंने ज़ाहिर है उसी को पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि साहब कहीं से और जगह सुनकर मैं आया, नहीं, ये रिवायत मौजूद है। और ये मतबूआ थी किताब कब की? 1947 की, जिस साल पाकिस्तान में था उस साल ये किताब छपी थी, मेरे पास वक्त मौजूद है। कहते मम्माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन, मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में, इफ्तिखार साहब आले मोहम्मद की मोहब्बत में है ना दुनिया से। अब देखिए सुनिए, 8 बातें हैं इसमें और 8 बातों पर गुफ्तगू करके गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मम्माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से जाता है वो शहीद मरता है। तो क्या माने? इफ्तिखार साहब की मौत ऐसी मौत नहीं थी बल्कि वो शहीद मरे हैं। और शहीद के बारे में क्या कहा मैंने? कुरान कहता है ला तकुलू न कहो कि वो जो अल्लाह की राह में मर गया यानी शहीद है उसे मुर्दा न कहो, न मुर्दा समझो। तो अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनके बेटों से भी, बेटी से भी, और बेटे से भी, और बेटियों से भी, और अहलिया से भी कि देखो वो मुर्दा नहीं है, वो हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि शहीद जिंदा रहता है और जिंदगी का तज़किरा है, क्योंकि वो मुहिब थे और मुहिब को मौत नहीं आती। जाहिर में वो चला जाता है दुनिया से लेकिन वो मरता नहीं है, वो खत्म नहीं होता, वो फना के घाट नहीं उतरता। अला मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता शहीदा, उसकी मौत शहीद की मौत है। हर मोमिन जब मरता है, चाहे वो बिस्तर पे मरे, चाहे अस्पताल में मरे, कहीं भी मरे या घर पे मरे, लेकिन उसकी मौत शहीद की मौत है। अब दूसरे अला मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता मगफूरल्लाह, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया जाता है उसकी मगफरत हो जाती है, मगफरत कर दी जाती है। यानी मरना ही मोहब्बत पे बाकी रहना ही मगफरत की दलील है। अब मजीद मगफरत की चाहने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बल्कि इस पर बाकी रहा अगर मोहब्बत पर तो मगफूरल्लाह, उसकी मगफरत हो गई, अल्लाह ने उसे बख्श दिया, उसकी मगफरत हो जाती है। ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात है अला मम्मात अल हुब्ब आले मुहम्मदिन माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जाता है उसकी तौबा हो जाती है, खुद ब खुद तौबा। और तौबा के लिए क्या है? मन तावा कमन ला ज़ंब लहू, जिससे तौबा की उसने गोया कोई गुनाह किया ही नहीं, तो खुद ब खुद बाकी रहना ही तौबा है। जब पूछा गया ना इमाम से कि ये बताइए, मासूम से पूछा गया कि ये बताइए कि हम जो है कब तौबा करें, का कब तो हम जब बताएंगे तुम्हें मौत का इल्म हो, मरने से पहले तौबा हो। आम लोगों के लिए तौबा मरने से पहले, कि मोमिन जिस दिन वलायत अहले बैत और वलायत अली का इकरार करता है उसका इकरार करना ही तौबा है। और जब मौत आती है इस इकरार के साथ तो हदीस क्या कहती है? अला मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता ताइबा, उसकी मौत जाहिर क्या है? तौबा करके वो मरता है। अब इरशाद होता है चौथी चीज सिलसिले में अला मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता मोमिनन मुस्तकमिल अल ईमान, वो मोमिन मरता है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से जाता है, वो मोमिन होता है, मुस्तकबिल अल ईमान, उसका ईमान कामिल होता है। सिर्फ मोमिन नहीं, ईमान उसका कामिल होता है, वो कमाल ईमान के साथ जाता है। हम लोग नहीं तसव्वुर कर सकते कमाल ईमान के मंजिल क्या है, और क्यों ना हो कमाल ईमान के मंजिल, इसलिए कि बरज़ल ईमान कुल्लु हिला कुफ्र कुल्ले, हुजूर ईमान अरशाद फरमाते हैं कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो कुल्ले ईमान अली की जात है और अली का मानने वाला है तो मोमिन मुस्तक़बिल ईमान जाता है। तो पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले बस अहमद दीन लूंगा। मैंने जैसा कि कहा था, अब 5वीं चीज जो है आपको खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मम्मात अला हुब्ब आले मुहम्मदिन, जो आले मोहब्बत की मोहब्बत में मरता है, बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना, तो मलकुल मौत सबसे पहले उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। सुम्मा मुनकिर व नकीर, फिर मुनकिर और नकीर आकर जन्नत की खबर सुनाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आप यकीन जाने मरने वाले को खुशखबरी क्या है
کہ جب بھی کوئی موت آتی ہے تو سب سے پہلے امام کی زیارت ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں امام کی زیارت اگر مل جائے اور موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے بھائی. امام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے نا. امام کی زیارت, رسول کی زیارت, تمام امام کی زیارت ہوتی ہے اور آتے ہیں. دیکھا بعض وہ لوگ اٹھتے ہیں استقبال کرتے, وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے ہو. ان کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت دیتا ہے, قدرت دیتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کہا ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. تو اگر جنت کی خوشخبری ہو تو پھر کیا تکلیف ہوگی؟ کچھ نہیں. ثم منکر ونکیر, پھر منکر و نکیر جو ہوتے ہیں نا وہ آ کے پوچھتے ہیں سوال, ہے نا, ان ربک وان دینک وان کتابک وان قبلتک, ہے نا, ون ائمتک, تو یہ سارا جو سوال کرتے ہیں جو ترکیب میں ہم پڑھتے ہیں, تو یہ ساری منکر نکیر بھی آ کر اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اب چھٹی چیز ہے الا من مات علی حب آل محمد لف الی جنت کما تلف العروس الی بیت زوجہا. تو کہتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اسے بنا سنوار کر سج دھج کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. بڑی فکر کیا ہوتی ہے, یہ کفن ہم پہنتے ہیں تو گل جائے گا, تو پتہ ہے کھلا جنت لایا جاتا ہے, اسے وہ پہنایا جاتا ہے, سواری لائی جاتی ہے اور سواری پر ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ جاتا ہے. ایسے سنوار و سجا کے لے جاتے ہیں جیسے کہ دلہن کو شوہر کے گھر لے جاتا ہے نا, سجا کر سنوار کر سجدت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. کما ہے نا تظفر سے بیتے زوجہا. اور پھر ساتویں چیز ہے علامہ الحب علی محمد فوت رہو فی قبر ہی بابا نے جنت. جو علی محمد کی محبت میں جاتا ہے تو جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں. اب قبر میں جنت کے 2 دروازے ہوں تو پھر بتاؤ پھر ظاہر کی کس چیز کی ضرورت ہوگی بھائی. 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے وہ جنت کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں, جنت کی خوشبو بھی آتی ہے. اور وہ جنت میں یہ جو سال ہم شمار کرتے ہیں نا کہ ہمارا عزیز مر گیا, 2 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ہے نا. ان کے والد سے ہمارے بڑی دوستی تھی اور شوکت صاحب کے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور تمام تھے. تو ابھی ظاہر ہے کہ مر گئے, لیکن یادیں ہیں جو ہماری پرانی یادیں وابستہ ہے. سوال یہ کہ مرنے والا ہم دنوں سال شمار کر رہے ہیں بھائی, لیکن وہ نہیں, مرنے والے کو کچھ نہیں پتا. جب آنکھ کھلے گی تو پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہے, تو قرآن کہتا ہے لبثت یومن او بعض یومن, میں 1 دن رہا ہوں, دن کے کچھ حصے رہا ہوں. شمار ہم کرتے ہیں, ہمیں سن و سال کا شمار ہوتا ہے, مرنے والوں کو شمار نہیں ہوتا. اور پھر آخری بات اس سلسلے کی اللہم صل حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے. مزار مانے زیارت گاہ. مزار کے لفظی معنی کیا ہے؟ قبہ نہیں, زیارت گاہ. فرشتے آ کر زیارت کرتے ہیں اس کے قبر کی, اور جو فرشتے ایک دفعہ آتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے, اللہ نئے فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو ہم لوگ تو شاید کم جائیں گے, اولاد تو ہو سکتا ہے کم جائے, یا جاننے والے ہفتے میں جائیں یا 2 ہفتے میں جائیں یا مہینے میں جائیں, لیکن وہاں فرشتے روز آتے ہیں اور آ کر اس مرحوم کی زیارت کیا کرتے ہیں کہ جو ہم سے جدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا عظمت ہے, کیا مقام ہے. تو جب عام کا یہ مقام ہے تو جو خاص ہوں ان کا کیا مقام ہوگا, جو کربلا والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا, حسین جن پر فخر کر رہے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا. کہ واقعی خدا کی قسم جیسا صاحب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, فخر کر رہے ہیں حسین. اور اس میں بھی جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور زیارت کے جاتے ہیں تو آپ یقین جانیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حبیب سے ملاقات ہوتی ہے نا. کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ حبیب سے. میرا جی چاہتا ہے حبیب کے بارے میں کچھ جملے پڑھوں. حبیب سے ملاقات ہوتی ہے اور حبیب کی زیارت کر کے اور پھر امام حسین کی ہم زیارت کو جاتے ہیں. حبیب نے مظاہر کون تھے؟ بڑے صاحب شرف تھے, بڑے صاحب فضیلت تھے. امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اتنے چاہنے والے تھے, بڑی فوج اکٹھی کر لیتے, بڑے لوگوں کو بلا لیتے, کافی لوگ جمع ہو جاتے. لیکن امام نے جنب غفیر اکٹھا نہیں کیا, بلکہ جناب ثانی زہرا کا آپ نے ذکر سنا, انہی کے کہنے پر آپ نے خط لکھا ہے. جب آپ فوج دیکھ رہی تھی نا, کوئی 30,000 کے ساتھ, کوئی 4,000 کے ساتھ, کوئی 5,000 کے ساتھ آ رہا ہے, شمر آ رہا ہے, خلی آ رہا ہے, دوسرے آ رہے ہیں اور فوج کو لیے ہوئے, تو پھر آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی دوست نہیں, تو آپ نے اپنے صرف ایک فرد کو خط لکھا اور کیا کہا, من حسین الغریب, من حسین الغریب الرجل الفقیہ حبیب نے مظاہر حسین غریب کا خط. غریب کے معنی ہم اردو میں کچھ اور سمجھتے ہیں, غریب کا معنی مسافر. میں بھی سفر کے عالم میں ہوں.
रजुल फकीह, जरा उसकी अजमत पे गौर करे, इसे इमाम फकीह कह के पुकार रहा है, फकीह कह के खिताब कर रहा है। हबीब ने मज़ाहिर अंत तालम करावती में रसूलुल्लाह, तुम्हें मालूम है ना हबीब, आप जानते हैं ना कि हमारे रसूल से क्या रिश्तेदारी है। फला तबखल बेनुसरत ना, आप हमारी नुसरत से बुखल न करें। तशरीफ ले आए, खत लिखा है, लिख कर भेजा है। घर में हबीब बैठे हैं, कूफे में हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं है कि इमाम कहाँ पर है, बिल्कुल कोई सिलसिला नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं रहा। बज़ाहिर ज़ाहिर पहरे लगे हुए हैं, लेकिन फिक्रमंद जरूर है कि इमाम आ रहे थे, सफर कर रहे थे, न जाने क्या हुआ। मुस्लिम की शहादत के बाद कोई इत्तला नहीं मिली कि क्या कैफियत हुई, इमाम उसे चल पड़े थे या नहीं, कहाँ होंगे। आखिरकार याद है कि जब खत पहुंचा है और लुकमा गुलगीर हुआ, बीवी ने पूछा क्या हुआ, कहा किसी करीम का खत आने वाला है। इतने में तक कुलबाब हुआ, मन बिलबाब, दरवाजे पर कौन है। कहा अना वरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ, बस ये सुनना था। हबीब नंगे पांव दौड़े हैं, दरवाजे पर गए हैं, दरवाजा खोला है, खत को लिया है और लेने के बाद से खत को बोसा दे रहे हैं, कभी सर में रख रहे हैं, कभी चूम रहे हैं। और उसके बाद से बीवी ने पूछा किसका खत है, अब मेरे मौला और आका का खत है। कहा जरा जल्दी से पढ़ो तो सही। अब जो खोल के पढ़ा तो क्या लिखा था, मजबूर यही था, मेरे हुसैन गरीब लरजुल फकीह पढ़ा। और उसके बाद से पूछती है बीवी के क्या ख्याल है, बीवी से मख्फी रखना चाहते हैं, हालात नामुसाइद है और सही नहीं है। तो कहा कि मैं सोचता हूँ तुम्हें छोड़कर और बच्चों को छोड़कर किस तरह जाऊंगा। कहा ना सोचो, हुसैन मुसीबत में है, तुम अभी सोच रहे हो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जाऊंगी खिदमत के लिए। अरे वहां से उम्मे कुलसूम है, ये लोग परेशानी में हो, हम न जाए। अजरकुम अल्लाह, आपने गिरिया किया। चंद जुमले और सुन ले। कहते हैं कि हबीब ने किसी को बताया रिश्तेदारों में, मख्फी रखा इस अम्र को। एक दिन गुलाम से कहा घोड़ा लेकर चलो, मैं किसानों का लिबास तब्दील करके आता हूँ। कहते हैं जाने में जरा ताखीर हुई तो क्या देखा कि बाहें डाली हुई है गुलाम ने घोड़े के गले में, और घोड़ा भी रो रहा है, घोड़ा भी बेचैन है। और ये अल्फाज सुने, क्या घोड़े परेशान न हो, अगर मेरा आका नहीं आया तो मैं तुझ पर सवार होकर हुसैन की नुसरत के लिए चलूंगा। जब ये अल्फाज सुने हम तुम्हें आजाद करते हैं। कहा मौला मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे अपने रिकाब के नहीं चले, अपने हमरा नहीं चले। उधर हुसैन ने क्या किया कि परचम जंग के सबको तकसीम कर दिए, दे दिया, लेकिन एक परचम बचा लिया। जब एक परचम बचा लिया तो कहा मौला हमें दीजिए। कहा नहीं, इसका वारिस आने वाला है, इसका हामिल आने वाला है। कहा कौन? कहा ये हबीब के लिए बचा कर रखा है, ये हबीब के लिए बचा कर रखा है। अब हबीब का इंतजार है, मौला खड़े हैं और रास्ते में जब हबीब आने वाले हैं, मौला भी हैं, अब्बास भी हैं, हजरत अब्बास भी है, सली अकबर भी है। इतने में जब गर्दो हवा नमूदार हुई, कहा मेरा हबीब आ गया। अब जब हबीब की नजर इमाम पर पड़ी, इमाम को देखा तो देखने के बाद इमाम पैदल है, मैं सवारी पर हूँ। हबीब ने अपने आप को सवारी से गिरा दिया कि इमाम की खिदमत में मौला ताखीर तो नहीं हुई। कहा नहीं, तुम वक्त पर आ गए हो, तुम वक्त पर आ गए हो। और इधर ये खबर खेमे तक पहुंची। जनाब ने पूछा कौन आया है? कहा हबीब आए हैं। फिजा को बुलाया, फिजा जाओ और जाकर हबीब तक हमारा सलाम पहुंचा दो। हबीब अब शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम ऐसे वक्त में आए हो जब कोई मदद करने वाला नहीं है। रिवायतों में मिलता है, मकतल में लिखा है, हबीब ने अपने रुखसार को मार लिया। अरे शहजादियां सलाम कहती है। और उस वक्त से हबीब का आलम क्या था? आशूर के दिन जब भी कोई पुकारता था, इमाम हुसैन के साथ हबीब जाया करते थे। और एक वक्त वो आया जब मुस्लिम लोग से जाने कहा, जब वो शहीद हो रहे थे तो कहा मुस्लिम ने करीब बुलाकर हबीब से मुझे मालूम होता कि तुम मेरे पास जिंदा रहोगे, मैं वसीयत करता। पूछा कि नहीं अभी बताओ क्या वसीयत है। करीब बुलाया, आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी कहा इशारा करके उसी का बेहाजा। मुस्लिम कहते देखो हबीब, मेरे बाद मेरे मौला का ख्याल रखना, मैं इनके बारे में वसीयत करता हूँ। कहते हैं हर एक के साथ हुसैन के साथ हबीब जाते थे कि जब हबीब
زین پر زین سے زمین پر آئے ہیں تو مولا پہنچے ہیں للہ در رکے حبیب. حبیب کیا کہنا, تم تو حافظ قرآن تھے, قرآن ختم کرتے تھے. ارے حبیب تمہارے جانے سے میری امیدیں منقطع. اللہ قمر سے عالم الذین ظلموا ایم القلب القلبون. پروردگار ہم کسی ہمارا سبق مصدر کے پروردگار ہمارے قدیر ذالی کو قبول فرما. ہر من کے دیران میں تم نہ بننا مان شفا کل سے فرما. مرحوم افتخار کو جوارے میں معصوم نے جگہ دے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق کرامت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. وہم تلاحظار آپ سے گزارش ہے کہ سید افتخار حسین زیدی ابن سید مرتضی سیدی کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. مالک یوم الدین نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات التابعين بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا حجت اللہ, السلام علیکم یا باعث الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین, السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین, وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا عنیس النفوس, السلام علیکم یا شمس الشموس ایها المدفون بأرض طوس ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان, اللمان 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 من فتنة شر الشیطان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا مظہر الایمان, السلام علیکم یا شریک القرآن کامع الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.